عورتوں کو جو ہے وہ ٹارچر کرتے ہیں تاکہ ان کی اسٹرینتھ کو بنی اسرائیل کو اور ڈاؤن کرنے کے لیے. اور جب یہ ساری چیزیں وہاں پہ چل رہی تھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو پیشنس کے ساتھ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے، بیکاز ہی ڈنٹ ہیو اے پاور ٹو کیٹر دیٹ. ان کے پاس اتھارٹی نہیں تھی کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس چیز کو ریولیشن آتی، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ ٹائم دے پائے کر رہے تھے کہ شاید فیرو اور اس کے جو ماننے والے ہیں وہ راہ حق کی طرف آ جائیں. تو یہ کافی وہی اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کرنٹ سچویشن سے جو اسرائیل کے ساتھ وہاں پہ چل رہی ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ آپ ناظرین نیکسٹ سلائڈ پہ آتی ہیں پلیز. جی تو یہاں پہ جب یہ ساری سچویشن اس وقت چل رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ 2 محاذوں کا سامنا تھا، کیونکہ جو بنی اسرائیل تھے وہ اتنے زیادہ سلیوری موڈ میں چلے گئے تھے کہ ان کے ہوپ ختم ہو گئی تھی، تو وہ خود سے فریڈم کی طرف مائل نہیں ہو پا رہے تھے. دے ور ہیپی ود دا سلیوری اینڈ دے ور فیئرڈ کہ دے ور افریڈ کہ کس طرح سے وہ فیرو کو سامنا کریں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بھی انکریج کر رہے تھے، پلس وہ فیرو سے بھی آرگیو کر رہے تھے کہ وہ ان کو سیٹ اپ کر دے، فری کر دے. لیکن اس کے باوجود جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوئیں تو جو تفسیر ابن کثیر میں لکھا جاتا ہے کہ کچھ پلیگس وہاں پہ آئے تھے، فار ایگزامپل کہ ڈراٹ اینڈ فلڈ آیا تھا جس میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تھا. تو ایجپشنز جو تھے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پلیز ہمارے حق میں دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور وہ ریکور کر گئے. اس کے بعد لوکس کا ایک جو ہے وہ عذاب آیا کہ ساری فصلیں انہوں نے کھا دی، پھر لائس انفیکشن، دین فراگز بہت زیادہ آ گئے تھے، پھر نائل واٹر جو تھا وہ بلڈ میں کنورٹ ہو گیا تھا. یعنی کہ اگر کوئی اسرائیلائٹ پانی پیتا تھا تو وہ نارمل پانی تھا، لیکن اگر کوئی ایجپشن جو ہے وہ کپ فل کرنے کی کوشش کرتا تھا تو اٹ ٹرنڈ انٹو بلڈ. تو یہ سارے سائنس تھی، وارننگز تھی اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے کہ شاید وہ کنورٹ ہو جائیں. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب بھی عذاب آتے تھے تو ایجپشنز جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ آپ پلیز دعا کریں. سو دے نیو فرام دا کور آف دیئر ہارٹ کہ ہی از پروفٹ، بٹ دے ور ویری اسٹبرن، اور بہت جو ایروگنس تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے تھے. اور قرآن میں بھی جو ہے اس چیز کو بہت اسی طرح سے کے ساتھ آپ دیکھیں تو اس کو کیٹر کیا گیا. تو یہ وہ کانٹیکس تھا جس پہ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کل کرنے کی کوشش کی تاکہ جو اسرائیلائٹس ہیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں. تو تب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سچویشن بہت ورسٹ ہو گئی تو تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کی جو فرعون کی جو دولت ہے اور اس کی جو شان و شوکت ہے اس کو تو ڈسٹروائے کر دے. پلس ایک انٹرسٹنگ اور چیز ہے کہ انہوں نے یہ بھی دعا کی کہ آپ ان کے دلوں کو بھی سخت کر دیں تاکہ یہ تیری بات کو اب فردر نہ سمجھ سکیں، یعنی کہ توبہ کے دروازے بند کرنے کی بھی دعا انہوں نے کی. اور یہی وجہ ہے کہ جب فیرو نے فالو کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بالکل لاسٹ پہ جا کے جب اس نے توبہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول نہیں کی تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آلریڈی پہلے یہ جو ہے وہ دعا کر چکے تھے. ناظرین نیکسٹ سلائڈ پہ آپ آتی ہیں پلیز. جی تو اس کے بعد مائگریشن سٹارٹ ہوتی ہے اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے انہوں نے فیرو سے ڈسکشن کی اور انہوں نے اپنے کیمپس لگائے ایک تہوار کے سلسلے میں جو نائل ریور ہے، ڈیلٹا ہے وہاں پہ. اور لکیلی جب ان کو پرمیشن مل گئی اور وہ کچھ اسرائیلائٹس کے ساتھ وہاں جا کے انہوں نے کیمپنگ کی تو ان کا پلان یہ تھا کہ وہ وہاں سے مائگریٹ کر جائیں گے. اور یہاں پہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ آپ یہ دیکھیں کہ جب اسرائیلائٹس کو پتہ تھا کہ وہ مائگریٹ کرنے جا رہے ہیں تو دے بورڈ اے لاٹ آف جیولری فرام دیئر نیبرس. ٹھیک ہے، اس پرسپیکٹیو سے کہ شاید وہ جب یہاں سے مائگریٹ کر جائیں گے تو وہ اس کو کنزیوم کریں گے اور اپنا فیوچر بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے. سو دے نیو کہ وہ واپس نہیں آئیں گے. تو یہاں سے تھوڑی سی بدنیتی کا بھی آپ دیکھیں کہ وہ سلیوری کے اسٹل اس موڈ میں تھے کہ ان کو اپنی فریڈم نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہاں بھی جو ہے وہ اپنی جو کرپشن ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل رہے تھے. اور جب مارننگ ہونا شروع ہوئی تو اس کے بعد جب فیرو کو پتہ چلا کہ جی ان کا پلان ہو گیا مائگریٹ کرنے کا تو انہوں نے اپنی پوری ایک آرمی بلٹ اپ کی اور انہوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ فالو کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ان کو تباہ کر سکیں یا ان کو پکڑ سکیں. نیکسٹ پہ آ جائیں تو یہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے جس کو میریکل کہا جاتا ہے، پارٹنگ آف دا ریڈ سی، کہ سمندر جو ہے وہ حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ پھر ایک نیگیٹیوٹی آتی ہے بنی اسرائیل کی کہ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون ہے تو دیور فریلی مطلب وہ راضی تھے کہ ہم واپس سلیوری موڈ میں چلے جاتے ہیں. اور لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو جوڑا کہ نہیں، فریڈم کے لیے جو ہے ہم نے اس سچویشن سے گزرنا ہے.
तब अल्लाह ताला ने जो है वो उनको कहा कि आप अपना जो स्टाफ है, जो छड़ी है, वो समंदर में मारें और समंदर जो है वो 2 हिस्सों में तक़सीम हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको हम थोड़ा-सा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से भी रिलेट करना चाहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि आप तदब्बुर करें। तो बीइंग अ मुस्लिम वी शुड नो कि यहाँ पे कौन-कौन से एलिमेंट्स इससे रिलेट हो सकते हैं, और मेरे ख़्याल से ये एक तरीका है कि हमारा ईमान मज़बूत करने का और अल्लाह ताला से अपना रिश्ता जो है वो मज़बूत करने का। तो यहाँ पे एक बड़ी 2014 में एक रिसर्च हुई थी, कार्ल ड्रू एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और कुछ ओशनोग्राफर हैं, तो उन्होंने जो है वो एक कुछ पैरामीटर्स की असम्पशन्स करके और सिमुलेशंस करके ये किया था कि एक जो है वो विंड सेट डाउन का एक फिनोमेना होता है, जिसके थ्रू जो ईस्ट की तरफ से जब विंड स्टॉर्म बहुत तेज़ चलता है, तो वो पानी को एक तरफ पुश कर देता है और नीचे से ज़मीन जो है वो लैंड ब्रिज करके वो ओपन हो जाती है और वहाँ से एक पैसेज बन सकता है रास्ते का। तो उन्होंने ये प्रूव किया कि अगर बैक इन टाइम हम जाएँ 3000 ईयर्स अगो, और कुछ पैरामीटर्स के उस वक़्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, उस वक़्त वाटर लेवल क्या था, और उन्होंने सैटेलाइट्स के सिग्नल्स यूज़ करके ये सारा डेटा कलेक्ट किया था। तो क्या सिचुएशन बनती है, और देन दे प्रेडिक्टेड कि उस टाइम पे 4 घंटे के लिए ये विंड स्टॉर्म रहा था, एंड दैट वाज़ इनफ टाइम टू क्रॉस द ब्रिज, या जो सी को क्रॉस करने के लिए जो था, और 63 माइल्स पर आवर की रफ्तार से जो है वो विंड स्टॉर्म आया था। स्टिल इसमें बहुत सारी जो है वो अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे जो नहीं है, बट स्टिल ये मुसलमानों के लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला जब मिरेकल करता है तो उसके पीछे डेफिनेटली फिज़िक्स के कोई ना कोई लॉज़ होते हैं, चाहे वो अर्थ के लॉज़ के साथ रेज़ोनेट करते हैं या नहीं करते, बट स्टिल देयर आर सम फिज़िक्स या उसके पीछे चल रही होती है। तो अगर हम नेक्स्ट अगर आपने इसकी ये एनिमेटेड वीडियो है, अगर आप इसको देखना चाहें तो वो लिंक भी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो सी पार्टीशन हुआ। इसके अलावा एक बहुत ही रीसेंट रिसर्च आई है 2022 लास्ट ईयर, जो है यहाँ पे डॉक्टर शेरल्ट ने ये रिसर्च की थी कि ग्रीक जो है हमारा ग्रीस के अंदर एक बहुत ही वोल्केनो इरप्ट हुआ था बहुत पुराना, जिसके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा सुनामी आया था, और उसने एटमॉस्फेरिक लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया था और पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया था। और उसके जो रेमिनेंट्स हैं, यानी कि जो उससे ऐश आई थी और उसका जो सेडिमेंट्स थे, उसके जो रेमिनेंट्स हैं वो जो नाइल रिवर है, जो डेल्टा है, वहाँ से भी आइडेंटिफाई हुए थे, वहाँ से मिले थे। जिस पे उन्होंने हाइपोथेसिस बिल्ड किया कि इट कुड बी द रीज़न कि वहाँ से जो वोल्केनो इरप्ट हुआ, उसने जो ओशन की जो वेव्स थी और जो सुनामी था, उसकी वजह से शायद ये सी पार्टीशन हुई होगी। तो उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने जो है वो दरख्तों के जो रिंग्स होते हैं, उनको कंसीडर किया कि वहाँ पे एक एलिमेंट होता है कार्बन 14, जो एटमॉस्फेयर में हर वक़्त होता है और हर लिविंग थिंग उसको एब्ज़ॉर्ब करती है, एज़ सून एज़ इट लिव्स। और जैसे ही वो डेड हो जाती है, तो वो डिके होना शुरू हो जाता है, उसकी जो प्रोपोज़िशन है वो कम थोड़ी होना शुरू हो जाती है। तो इससे उन्होंने देखा कि जो रिंग्स फॉर्मेशन होती है, अगर किसी रिंग की जो ग्रोथ पैटर्न है, अगर उसमें खराबी है, वो कम है, तो वो कौन से साल में हुआ, और उससे उन्होंने जब रिलेट करके देखा, उसकी एज निकाली, तो वो वही एज थी जो कि वोल्केनो इरप्शन का जो टाइम था और जो एक्सोडस का टाइम था, यानी कि जो माइग्रेशन थी, जो सी पार्टीशन का टाइम था, वो काफ़ी ओवरलैप कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबिलिटी है कि शायद इसी वजह से जो है वो सी पार्टीशन हुई थी। तो ये जस्ट एक एक रिसर्च थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएँ नाज़िया, तो यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि देखें, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि जो नॉन मुस्लिम्स रिसर्च करते हैं, वो बाइबल या जो ओल्ड टेस्टामेंट्स है, न्यू टेस्टामेंट्स की बेस पे करते हैं। और वहाँ इतना जो जो वर्ड यूज़ हुआ है सी पार्टीशन पे, वो सिर्फ़ विंड का वर्ड यूज़ हुआ है, और इसी विंड को यूज़ करते हुए उन्होंने अपनी रिसर्च की है। लेकिन जब हम कुरान की आयात का मुताला करते हैं, तो वहाँ पे मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिली कि जब अल्लाह ताला जो है वो पार्टीशन की बात करते हैं और विंड स्टॉर्म की बात करते हैं, तो वहाँ वो ब्राइट जो लाइट है, या सूरज की भी बात करते हैं कि सूरज बहुत ज़ोर से चमका था। तो ये एक एडिशनल साइन है हमारे लिए, कुरान ने जो हमें दिया है, जो कि बाकी जो बिब्लिकल अकाउंट्स हैं या जो तोरा है उसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब है कि हवा के साथ-साथ सूरज का भी एक बहुत बड़ा रोल था। तो फिर हमने देखा कि ऐसे कौन से पॉसिबल साइंटिफिक फिनोमेनाज़ हो सकते हैं जो कि इस पार्टीशन ऑफ सी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे 4 आपको नज़र आ रहे होंगे। पहला जो है वो विंड है, जो ऑलरेडी नॉन मुस्लिम्स की रिसर्च में भी हमें मिल चुका है, जो विंड सेट डाउन का जो फिनोमेना होता है। सेकंड फिनोमेना अगर आप
دیکھیں تو ارتھ سے ریلیٹڈ ہے جو سیزمک ایکٹیویٹی ہے. تو یہ ویسے ہی آؤٹ رول ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن میں اس کا اسپیسیفک سائن نہیں ہے. تو باقی دو فینومناز بچتے ہیں, ایک ہے ایکسٹریم گریویٹیشنل پل اور دوسرا آتا ہے میگنیٹک اور الیکٹرک فیلڈ. تو گریویٹیشنل پل کو ہم اس لیے نگیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کا گریویٹیشنل پل سورج کا زیادہ ہو جائے گا تو آپ کا پورا سولر سسٹم کلیپس ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ جو ایگزیکٹ پروپورشن ہے سن کی, اسی نے سولر سسٹم کو اپنے آربٹس میں مینٹین کیا ہوا. اگر یہ تھوڑی سی زیادہ یا کم ہو جائے تو یا تو یہ اسپریڈ ہو جائے گا یا کلیپس ہو جائے گا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کن فیکون ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو اللہ نے فزکس کا ایسا ایک لا بنایا جو ارتھ سے تو نہیں ہے لیکن اللہ نے اس مومنٹ کے لیے اس فزکس کے لا کو کریٹ کیا ہوگا, یا پھر جو زیادہ پاسبلٹی ہے وہ یہ فورتھ والی ہے جس میں ہے کہ اگر زمین کے پاس کوئی ایسا اسٹار یا کوئی پلینٹ آ جائے جس کی میگنیٹک فیلڈ بہت اسٹرانگ ہو, تو وہ واٹر پہ جب ریئیکٹ کرتی ہے تو واٹر کے پازیٹیو پولر مولیکیول ہے, اس پہ پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز ہوتے ہیں, تو وہ پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز کو ایک والز کی فارم میں الائن کر سکتا ہے. تو دس از دا موسٹ پروبیبل فینومینا, کیونکہ اس سے یہ جو ہے وہ میٹر کے جو مالیکولز لیول پہ جا کے ایکٹ کرتا ہے, اور اوور آل جو ایٹماسفیئر ہے اس پہ اس کا بہت زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا. یعنی کہ سولر سسٹم اسی طرح چلے گا, ارتھ کی جو روٹین ہے وہ اسی طرح چلے گی, لیکن صرف جو ہے وہ واٹر کے مالیکولز اس سے افیکٹ ہوں گے. تو یہ تھوڑا سا ایک ہم ریلیٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ قرآن کس خوبصورتی سے جو ہے وہ اس چیز کو کرتا ہے. جو نیکسٹ میری سلائڈ ہے, لاسٹ سلائڈ ہے, وہ ہے ایکسوڈس کی, کہ کس طرح سے جو ہے وہ روٹ فالو ہوا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مائیگریٹ کر رہے تھے. تو آپ دیکھیں کہ اسرائیلائٹس جو ہے وہ یہ بلیک ڈاٹ ہے یہاں سے وہ لیو کر رہے تھے, جو یہ بیسیکلی جو نائل ریور ہے, ڈیلٹا ہے, وہاں سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تھا. اور یہ جو ایجپشین ڈومین ہے, جو وائلڈنس آف ریڈ سی ہے, وہاں سے گزرتے ہوئے اگر آپ یہ دیکھیں تو ریڈ سی جو ہے بلو والا, یہ دو پارٹیشنس میں ڈیوائڈ ہو رہا ہے, ایک گلف آف سویز ہے اور گلف آف عقبہ. تو جو ریسنٹ ریسرچ کہتی ہے وہ زیادہ اس بات پہ اتفاق کریں کہ جو گلف آف عقبہ ہے یہاں پہ وہ پارٹیشن ہوئی تھی بیسیکلی, اور اس کے بعد جو ہے وہ ماؤنٹ سنائے جو کرنٹ سعودی عربیہ کا وہ بنتا ہے, مدیان کا جو ایریا ہے, وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنی ڈیسٹینیشن رکھی تھی. اور ماؤنٹ سنائے میں پھر انہوں نے تقریباً 2 سال جو ہے وہ گزارے, جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پرومسڈ لینڈ جس کو جیوز کہتے ہیں وہ فلسطین اللہ تعالیٰ نے ان کو دینی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ نے جہاد کرنا ہے اور پھر آپ کو وہ فلسطین میں جو ہے وہ پرومس لینڈ ملے گی. لیکن اس ٹائم پہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے, یعنی کہ انہوں نے لڑنے سے ہی انکار کر دیا تھا, جس کی وجہ سے ان کو مزید 38 ایئرس سزا کے طور پہ یہ جو وائلڈنس ہے یہاں پہ رکھا گیا تھا. اور ایٹ دی اینڈ جا کے پھر ان کو وہ پرومس لینڈ ملی, اور جو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا, لیکن دے آر ریسپانسبل فار دیٹ, کیونکہ جب انہوں نے کرپشن کی اور اسیرینز اور بیبلونینز نے ان پہ اٹیک کیا تو وہ پرومس لینڈ ان سے چلی گئی. تو یہ جو اب اسرائیل نے نیریٹو بنایا ہوا ہے کہ پرومسڈ لینڈ, تو یہ بیسیکلی آلریڈی وہ فلفل ہو چکا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے اور انہوں نے اپنی ہی کرپشن کی بیس پہ اس کو لوز بھی کر دیا, لیکن اٹس ہارڈ ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ. تو اس کے بعد میں آئی تھنک سائمہ کو کہوں گی کہ وہ اس کو لے کے آگے چلیں کہ جی سائمہ. جی صوفیہ, تو اس کے بعد آتی ہے ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ, اور یہ آپ کو ملے گی قرآن پاک کے چیپٹر 18 میں اور آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک. ٹھیک ہے, تو آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کنورسیشن تھی حضرت خضر علیہ السلام کی, وہ جو ہے آپ کو یہاں پہ ملے گی, جس کا میں جو ہے تھوڑا سا انٹروڈکشن جو ہے آپ کو دیتی ہوں, بلکہ تھوڑی سی سمری دیتی ہوں. ٹھیک ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے کمپینین تھے, تفسیر میں آتا ہے کہ وہ یوشع بن نون تھے. اب یوشع بن نون کون ہے؟ یوشع بن نون جو تھے وہ گرینڈ سن تھے یوسف علیہ السلام کے. ٹھیک ہے, تو جو ہے یہ دونوں جب ٹریول, جب اللہ تعالیٰ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے, تو انہوں نے جو ہے اپنی قوم, ان میں سے کسی ایک بندے نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا کہ جو ہے سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے, تو جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ سب سے زیادہ علم جو ہے وہ میرے پاس ہے. تب اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتاری کہ میرا ایک ایسے فلانا ایک بندہ ہے جس کے پاس جو ہے وہ تم سے زیادہ علم ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کے کہا کہ مجھے ان کا علم سیکھنا ہے. اب یہ بات نوٹ کرنے والی ہے یہاں پہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
पर तौरात उस टाइम नाजिल हो चुकी थी। ठीक है, तो इसलिए जो हजरत मूसा अलैहि सलाम को तजस्सुस हुआ कि वो कौन है साहिब इल्म, और हजरत मूसा अलैहि सलाम को तजस्सुस हुआ कि उनसे इल्म सीखा जाए। ठीक है, तो इसलिए फिर हजरत मूसा अलैहि सलाम, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि सलाम से कहा कि आपने एक मछली लेके जानी है। ठीक है, और वो नमक लगी मछली होगी, ऐसा तफसीर में आता है। ठीक है, कि नमक लगी मछली होगी और उसको आप अपने साथ लेके जाओगे, और वो जहाँ पे वो मछली जिंदा हो जाएगी, तो वो ही जगह होगी जहाँ पे आपको वो वाइज मैन मिलेंगे। अब कुरान पाक में डायरेक्ट हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं आता, लेकिन तफसीर और अहदीस से हमें पता चलता है कि वो खिजर अलैहिस्सलाम ही थे। सही है। तो इसके बाद जब हजरत मूसा अपने कंपेनियन के साथ, जो योशा बिन नून थे, उनके साथ जब ट्रेवल करने निकलते हैं, तो रास्ते में जो है दोनों को नींद आ जाती है और दोनों सो जाते हैं। तो हजरत योशा की जब आंख खुलती है, तो वो देखते हैं कि मछली पर जो है पानी के चंद कतरे पड़े, और मछली जो है तड़प के जिंदा हो गई। और जिंदा होने के बाद जो है वो उनके पास जो भी एरिया था जहाँ पे कुरान पाक ने मजमा अल बहरैनी का वर्ड यूज किया है, यानी जहाँ पे दो दरिया के मिलते हैं। और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि रेड सी और मेडिटेरेनियन सी का दरमियान का हिस्सा है, जो जहाँ पे रेड सी और मेडिटेरेनियन सी जाके मिलते हैं, जो कि आपको मिलेगा मिडल ईस्ट साइड पे। ठीक है, या फिर कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये सिनाई पेनिनसुला की तरफ है, जहाँ पे लेक बर्दविल के नाम से है, और इसको सर्बोनियन बॉग भी कहा जाता है। वहां पे जाके जो है दो दरिया मिलते हैं, वो जगह है ये। ठीक है, तो इसके बाद आता है कि फिश जो है उसी टाइम जिंदा हो जाती है, और जिंदा होके वो पानी में कूदती है, और पानी में ही वो रास्ता बनाना शुरू कर देती है। यानी कि हम इसको जो आज की हमारी लैंग्वेज है, जो मॉडर्न लैंग्वेज है, उसको हम पोर्टल कह सकते हैं, कि वो बिल्कुल पानी से रास्ता बना के एक पोर्टल तैयार करती है हजरत मूसा और योशा बिन नून के लिए। ठीक है, तो होता क्या है कि योशा बिन नून जो है वो बताना भूल जाते हैं हजरत मूसा अलैहि सलाम को, और वो लोग आगे निकल जाते हैं। आगे निकलने के बाद जब हजरत मूसा अलैहि सलाम को भूख लगती है, तो जब वो योशा बिन नून से पूछते हैं कि आपने मतलब वो मछली के बारे में दरियाफ्त करते हैं उनसे, तो इस पर योशा बिन नून को पूरा किस्सा याद आ जाता है, और फिर वो वापस पलट कर उस जगह पर जाते हैं, तो उनको वो पोर्टल मिलता है वहां पे। और जैसे ही वो उस रास्ते के अंदर एंटर होते हैं, तो वहीं पे उनको खिजर अलैहि सलाम मिलते हैं। अब खिजर अलैहि सलाम के बारे में एक चीज जो बहुत ज्यादा फेमस है, वो ये है कि वो जहां पे भी नमाज पढ़ते थे, तो वो जगह जो बंजर जमीन होती थी, वो आबाद हो जाती थी, जरखेज हो जाती थी। ठीक है, फिर जब वो हजरत मूसा अलैहि सलाम की हजरत खिजर अलैहि सलाम से मुलाकात हुई, तो वहां पे जो कुरान पाक ने तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स का जिक्र किया है। एक है द पीपल ऑफ बोट, दूसरा है द किलिंग ऑफ अ बॉय, एंड तीसरा है बिल्डिंग अ वॉल। तो सबसे पहला किस्सा जो है, उसमें हजरत मूसा अलैहि सलाम जो है हजरत खिजर अलैहि सलाम से कहते हैं कि मुझे आपका इल्म सीखना है, और इसके जवाब में हजरत खिजर अलैहि सलाम उनको ये बताते हैं कि जो इल्म मुझे दिया गया है, तुम उस पर सब्र नहीं कर सकोगे। ठीक है, इसके जवाब में हजरत मूसा अलैहि सलाम फिर भी इसरार करते हैं, और हजरत खिजर अलैहि सलाम उनको लेके चलना शुरू कर देते हैं। तो फिर इनको सबसे पहले एक कश्ती पे ये तीनों सवार होते हैं, तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम जो है उस कश्ती में सुराख करते हैं। इसके रिजल्ट में जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे सवाल करते हैं कि आपने, ये तो बहुत नेक और साले लोग थे, हमें हमारी मदद कर रहे थे, तो आपने इनको जो है इनकी कश्ती में सुराख क्यों किया? जिसपे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम यही जवाब देते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि आप सब्र नहीं कर सकेंगे। जिसपे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम माजरत करते हैं, और फिर जो है कश्ती उनको एक मुकाम तक लेके जाती है, जहां पे जब वो लोग फिर आगे जाके ट्रेवल करते हैं, जिसमें कुरान पाक में जो सूरह काफ में, उसमें आपको फन तलखा का वर्ड यूज, अल्लाह ताला ने जो है फन तलखा का वर्ड यूज किया, कि मतलब वो आगे चलते जाते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है रास्ते में कुछ जो है लड़के खेल रहे होते हैं, तो हजरत खिजर जो है वो उनमें से एक बच्चे की जो है गर्दन मरोड़ देते हैं। इस पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर कहते हैं कि वो एक मासूम बच्चा था, तो आपने उनका कत्ल क्यों किया? जिसपे जवाब में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम वापस उनसे वही बात रिपीट करते हैं जो उन्होंने पहले किस्से में कहा था, कि जो है आप सब्र नहीं कर सकेंगे। जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब की बारी शर्त लगाते हैं कि अगर तीसरी दफा मैंने आपसे सवाल किया, तो हमारे और आपके रास्ते अलग। उसके बाद जो है ये लोग फिर फन तलखा फिर आगे चलते जाते हैं, और जो है इन फिर जब ये लोग एक मार्केट में एंटर होते हैं, एक गांव में एंटर होते हैं, तो वहां पे जो है इनको एक टूटी हुई दीवार मिलती है। ये लोगों से खाना मांगते हैं, वहां के लोग जो थे वो बहुत ज्यादा बुखील थे, तो ये लोगों से खाना मांगते हैं, और लोग इनको खाना नहीं देते। तो वहीं पे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को एक टूटी हुई दीवार नजर आती है, तो वो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम उस दीवार को दीवार की मुरम्मत कर देते हैं। जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर उनसे सवाल करते हैं कि
यहाँ के लोग तो बहुत बद इखलाक थे, आपने जो है क्यों इनकी मदद की? इस पे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आपने कहा था कि अगर मैं तीसरी दफा सवाल करूंगा तो हमारे रास्ते अलग। तो वो जो है और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं कि जाने से पहले मैं आपको ये जरूर आपके इन तीनों सवालों के जवाब जरूर बताना चाहूंगा। पहले मैंने उनकी उन बच्चों की, उन लड़कों की कश्ती में सुराख इसलिए किया था कि वहां के उधर ही करीब एक बादशाह था जो लोगों से उनकी कश्तियां छीन रहा था। और क्योंकि इन लड़कों का जो जरिया मुआश था वो सिर्फ यही कश्ती थी, तो मैंने उस कश्ती में इसीलिए सुराख किया ताकि बादशाह उनकी कश्ती ना ले और वो उसको छोड़ दे। और ये जो है अपना जरिया मुआश इसी से बनना है। ठीक है। और जो सेकंड था, बच्चे को मैंने इसलिए मारा क्योंकि वो बच्चा जो था वो काफिर था। और वो बच्चा जैसे ही बड़ा होता, वो अपने उसके माँ बाप बहुत नेक और साले थे, और वो जैसे ही बड़ा होता तो वो अपने माँ बाप को भी काफिर करने के उसके ज्यादा चांसेस थे, इसलिए मैंने बच्चे को मार दिया। नेक्स्ट जो था वो दीवार की मुरम्मत। तो दीवार की मुरम्मत मैंने इसलिए की कि वो दीवार जो है दो बच्चों की थी, और उनके बाप ने उसके नीचे उनके लिए खजाना छुपाया हुआ था। अब कुछ स्कॉलर्स इस पे कहते हैं कि वो खजाना जो था वो एक्चुअल खजाना जो सोना चांदी वगैरह होता है वो था, लेकिन कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि वो खजाना जो था वो एक सोने की एक जो थी टेबलेट थी, और उस पे जो है कुछ तहरीरें लिखी हुई थी, जिसमें कुछ एडवाइसेस की गई थी उन बच्चों को जो उनके बाप ने लिखी हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड करें प्लीज, साइमन, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। थैंक यू। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे जो है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की किस्सा खत्म होता है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पानी का किरदार। जैसे आपने अभी जो सोफिया ने भी बताया था कि किस तरीके से पानी जो है वो स्प्लिट हो गया था, तो यहाँ पे भी पानी ने किस तरीके से पोर्टल क्रिएट की। तो अगर हम थोड़ा सा साइंस ऑफ वाटर की तरफ जाएं, और कुरान पाक में जो 63 टाइम्स अल्लाह ताला ने मा अन या मा इन का वर्ड यूज किया है या अलमाई का वर्ड यूज किया है, उसका मतलब पानी है। अब पानी की इंपॉर्टेंस को अगर देखा जाए तो हमारी अर्थ में 75% वाटर है। ठीक है। और इंसानी बॉडी भी जो है वो 75% से ज्यादा जो है इंसानी बॉडी के अंदर पानी पाया जाता है। लेकिन ये पानी है क्या? अब पानी को कहा जाता है कि पानी जो है वो एनर्जी है। ह्यूमन पानी जो है आपके पास जो पानी की साइंस है उसके पीछे ये है कि पानी जो है बहुत ज्यादा रिलेटेड है ह्यूमन कॉन्शियसनेस से। यानी पानी जो है बहुत सारे जो राइटर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो ये कहते हैं कि पानी इज अ लिविंग थिंग। यानी पानी आपके आसपास की जितनी भी एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करता है। अब वो एनर्जी आपके म्यूजिक के थ्रू भी हो सकती है, आपके पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड्स के थ्रू भी हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू भी हो सकती है, सीजन्स के थ्रू भी हो सकती है, और प्रेयर्स के थ्रू भी हो सकती है। यानी आपके जो वर्ड्स और थॉट्स हैं उनके पास ये पावर है कि वो पानी की जो कन्फर्मेशन है वो चेंज कर सकते हैं, और पानी के अंदर जो दूसरे सब्सटेंस है उनकी कन्फर्मेशन भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि पानी के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो आपके पास एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो पानी को जब इन्होंने जो रिसर्च की थी, जो रिसेंट एक रिसर्च हुई थी, उसमें ये था कि पानी को जब आप अलग अलग इन्वायरमेंट में पानी का एक्सपोजर दोगे ना, तो वो डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स फॉर्म करता है। ठीक है। और दूसरा ये कि उन्होंने ये भी कहा कि पानी जो है वो आपके पास इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने की सलाहियत भी रखता है। और उन्होंने इस उसको एक टाइटल दिया कि पानी जो है वो मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, उन्होंने मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स कहा इसको, कि पानी जो है वो मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स है। क्योंकि ये इंसान के अंदर भी उसी मिकदार में पाया जाता है जितना ये अर्थ के अंदर जिस मिकदार में ये पाया जाता है। ठीक है। और फिर पानी जो है वो उन्होंने ये भी कहा कि पानी जो है वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ नेचर है, यानी बहुत ज्यादा से रिलेटेड है, जिसको हम अरबिक में फितरा भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा प्लीज। अब अगर इन्होंने जो रिसर्च की थी, इन्होंने अब ये नॉन मुस्लिम थे, और इन्होंने जो रिसर्च की इन्होंने ये कहा कि पानी जो है वो इज समथिंग ऑफ नॉट दिस वर्ल्ड। इन्होंने कहा कि ये एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल समथिंग है। ठीक है। और इन्होंने कहा कि पानी के अंदर जो है वाइब्रेशन होती रहती है मुसलसल, और वो वाइब्रेशन ऐसी होती है, उसके पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वाइब्रेशन ऐसी होती है कि आम इंसान उसको वैसे फील नहीं कर पाता, लेकिन वो मुसलसल पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट हो पाते हैं, हो रहे होते हैं। और इन्होंने इसको
फिजिक्स में इसका एक नाम भी है जिसको क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, जहाँ पे आपके पास न्यूट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन के शेल में जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन में जो है इनकी एक स्पेसिफिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है साथ में, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम पानी को एक दूसरे एंगल से देखें कि पानी जो है वो हमारे पास पानी जो है वो एक आप बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ल्ड है। यानी कि पानी, हम लोग जिस तरह नॉर्मली पानी को लेते थे और जिस तरह हम पानी को डिफाइन करते थे, तो वो ये चीजें जो हैं कि पानी वाइब्रेट होता है और एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और इस तरीके की चीजें, तो इससे हमें एक चीज समझ आती है कि पानी की भी एक अलग ही दुनिया है। और इस पे आगे चल के मैं आपको स्लाइड्स में दिखाऊंगी कि पानी पे उन्होंने जो है पानी को एक अलग 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 इन्वायरमेंट का जब एक्सपोजर दिया और फिर पानी के जिस तरीके से क्रिस्टल्स फॉर्म हुए, वो हैरान कुन है, क्योंकि उन्होंने पिक्चर्स ली उसकी, और ये पिक्चर्स मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि ह्यूमन बॉडी जो है वो 570 ट्रिलियन हर्ट्ज वाइब्रेशंस पर सेकंड प्रोड्यूस करती है, वो भी बदौलत हमारी बॉडी के अंदर जो पानी है उसकी वजह से। अब पानी में जब हम पानी का जिक्र करेंगे और हम जमजम वाटर या आब हयात का जिक्र नहीं करेंगे, तो फिर जो है हमारी बात अधूरी रह जाएगी। तो आब हयात के हवाले से ये है कि बहुत सारे जो है स्कॉलर्स आब हयात को की एग्जिस्टेंस को मानते नहीं हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स के एग्जिस्टेंस को मानते हैं। हाँ, जबकि जमजम वाटर जो है उसकी हकीकत को तकरीबन जो है उसकी हकीकत को हर कोई मानता है, ठीक है। अब जमजम की भी अगर आपने रिसर्च, रिसेंटली एनसीबीआई ने भी इसकी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें ये कहा था कि जमजम का पानी जो है वो उसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। और हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी ये है कि द वाटर ऑफ जमजम इज फॉर वट एवर पर्पज यू ड्रिंक इट फॉर, ठीक है। तो हम जिस नीयत से जमजम के पानी को पियेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी अंदर की एनर्जी है, जिस नीयत से हम उसको पियेंगे, तो हम वो एनर्जी जो है वो पानी के अंदर, जमजम वाटर के अंदर एब्जॉर्ब होगी और हमें उसी हिसाब से अफादियत मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड करें प्लीज। साइमा, आप नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। ये जो मैं आपको वाटर की कंपोजिशन, वाटर क्रिस्टल्स की कंपोजिशन दिखा रही थी, तो आप अगर यहाँ पे देखें तो उन्होंने जो ये वाला है जो आपको सामने रिंग स्ट्रक्चर में नजर आएगा, तो इन्होंने जो है इसके ऊपर जापानीज, उन्होंने क्योंकि वो रिसर्चर जापान के थे और उन्होंने अपनी जापानीज उनके ऊपर सैटानिक जो इनकी वो होती हैं, कलाम होती है, वो पड़ी इस पानी के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक ब्लैक होल टाइप कुछ है, मतलब पानी बिल्कुल डिफॉर्म्ड शेप में है, ठीक है। इसी के साथ अगर जो है यहाँ पे आप ये 3 स्लाइड्स देखेंगे जिसमें ऑरेंज, ब्लू और ये सारी नजर आ रही हैं, तो इस पानी पर जो है कर्स वर्ड्स यूज किए गए, और जैसे ही इस पानी पे कर्स वर्ड्स मुसलसल यूज किए गए, तो आप देखेंगे पानी की कंफॉर्मिटी जो है वो किस तरीके से चेंज हुई। जैसे ऊपर वाले पे लिखा हुआ है यू फूल, और नीचे वाले पे लिखा हुआ है यू मेक मिस्टेक, यानी ये सारे के सारे नेगेटिव कमेंट्स थे जो पानी को दिए गए, और उसमें इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि पानी ने बिल्कुल डिफॉर्म शेप के क्रिस्टल्स फॉर्म करना शुरू किए। नीचे आ जाएं। जबकि अगर हम इन स्लाइड्स की तरफ देखें, तो आप देखेंगे कि जब उन्होंने पानी के दूसरे सैंपल को, सेम जगह से पानी उठाया था, लेकिन उसके जब सैंपल्स को उन्होंने एक्सपोजर दिया सन की सीनरीज का, तो आप देखें कि कितने ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स उसके फॉर्म हुए। इसी तरह जब नेचर का दिया, तो ये आपको ग्रीन पिक्चर में छोटा सा नजर आएगा कि नेचर का एक्सपोजर दिया तो उसके भी बहुत प्यारे क्रिस्टल्स बनना शुरू हो गए, ठीक है। और फिर जो है नेचुरल सीनरी का दिया, तो उसमें भी आपको बहुत प्यारे ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स फॉर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। अब मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको योशा बिन नून का जरूर दूंगी कि योशा बिन नून, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की डेथ हुई थी, तो योशा बिन नून उनके सक्सेसर थे, ठीक है। और योशा बिन नून जो थे, इनका फुल नेम जो बताया जाता है वो बताया जाता है योशा बिन नून बिन इफ्राहिम बिन यूसुफ, यानी हजरत यूसुफ के बेटे इफ्राहिम के बेटे थे योशा बिन नून, ठीक है। और इन्होंने जो है ये 127 ईयर्स इनकी जिंदगी थी, और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की डेथ हुई थी, तो उसके बाद बनी इसराइल के सक्सेसर यही बने थे, और फिर इन्होंने जो है जेरिचो भी कॉन्क्विस्ट किया था,
ٹھیک ہے. اور ان کی ایک بہت فیمس دعا بتائی جاتی ہے جو کہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے حضرت یوشع بن نون نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، کیونکہ جس فرائیڈے کو یہ جو ہے جریچو یعنی جیروزلم کا علاقہ ہے، وہاں پہ یہ کانکویسٹ کر رہے تھے، تو وہ جو ہے مغرب کا ٹائم آ رہا تھا، اور اس کے بعد جو ہے سیٹرڈے سٹارٹ ہو جاتے، تو سیٹرڈے اور سنڈے کو لڑائی نہیں کرتے تھے، ایسا ریچول تھا وہاں پہ. تو یوشع بن نون نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو ہے آپ ابھی تک سورج کو مت ڈبائیے، کیونکہ مجھے جو ہے جیروزلم فتح کرنا ہے. تو اس پر جو ہے ایک ہمیں حدیث ملتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سن جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے نا سیٹنگ ڈاؤن ہونے سے، مطلب وہ کبھی بھی نہیں رکا سوائے ایک انسان کے جس کا نام یوشع بن نون ہے، جس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی بیت المقدس فتح کرنے کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کی دعا قبول کی تھی، اور سورج جو ہے وہ ڈوبنے میں تھوڑا ڈیلے ہو گیا تھا. اور یہ جو ہے یہ سامنے پکچر میں آپ کو نظر آئے گا، یوشع بن نون کا جو ہے یہ مقبرہ ہے. نیکسٹ سلائڈ پہ آئے گا. تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائف سے کچھ لیسنز لے سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ہمارے لیے گڈ مورلز جو ہے کی ایگزامپل سیٹ کی. ٹھیک ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر ڈیسٹنی جس طریقے سے نازیہ نے اور صوفیہ نے بتایا ہے کہ ان کا ڈیوائن پرپز، اور کس طریقے سے وہ اتنے دھتکارنے کے باوجود بھی اپنی رائٹیسنس انہوں نے نہیں چھوڑی، اور انہوں نے اپنا ڈیوائن پرپز نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ پہ کس طریقے سے ان کا توکل اور ان کا فیتھ اللہ تعالیٰ پہ کس قدر تھا. پھر انہوں نے یہ چیز بھی پروموٹ کی کہ یہ دنیا جو دنیا کی زندگی ہے وہ ٹیمپرری ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی آپ کے پوزیشنز ہیں وہ ساری کی ساری ٹیمپرری ہیں، جو ہمیں ان کی ہجرت سے ملتا ہے کہ وہ کس طرح ٹریول کر کے گئے تھے اپنی جگہ چھوڑ کے. اور انہوں نے سیلف پیوریفیکیشن کی بھی ہمیں بہت اچھا لیسن دیا ہے. اور پھر حالانکہ جس طریقے کا ہپوکریٹس کا ایٹیٹیوڈ تھا ان کی طرف، لیکن ان کا جو جواب میں انہوں نے ایٹیٹیوڈ دیا، وہ ہم ان چیزوں یہ سارے جو ہیں ہم مورل کیریکٹر لے سکتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے. That's it from my side. اور یہ ریفرنسز ہیں ہماری آج کی ریسرچ کی. تھینک یو. جزاکم اللہ خیر سلمہ. کسی کا کوئی کوشچن ہو تو پلیز فیل فری ٹو آسک. اچھا، میں کوشچن تو نہیں ہے، لیکن وہ جو مچھلی کا قصہ ہے نا، اس میں مجھے یہ پوچھنا ہے کہ وہ مچھلی کی زندہ ہونے کی بات یعنی کہ کنفرم ہے، کیونکہ کچھ سٹڈیز ہیں ایسے جو کہ ڈیڈ فش کی جو اپ اسٹریم سوئمنگ ہے اس پہ ہو چکی ہیں کنڈکٹ، اور ایسا ممکن ہے کہ وہ فش ڈیڈ بھی ہو اور پھر بھی اس نے وہ اسٹریم کراس کر لی ہو، اپ اسٹریم جو پورٹل جسے آپ نے بیان کیا. جی بالکل، یہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو تفسیر میں نے پڑھی اس میں ابن عباس، ابن کثیر، تو انہوں نے یہ بتایا ہوا تھا اس میں کہ جو ہے مچھلی کے اوپر جیسے ہی پانی لگا، کچھ نے کہا کہ حضرت یوشع بن نون کے وضو کا پانی لگا، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، وہاں پہ جو دریا تھا اس کا پانی کے جب قطرے مچھلی کے اوپر پڑے تو وہ زندہ ہو گئی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیڈ فش ہو، اور جو ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی کی پراپرٹیز کی وجہ سے وہ مچھلی جیسے اس کے اوپر قطرے پڑے وہ زندہ ہو گئی ہو، اور پھر اس نے جو ہے وہ پورٹل بنایا ہو. جی محمود. جی السلام علیکم سسٹر. بات یہ ہے کہ آپ نے کافی اچھا سیشن دیا ہے، آپ سب نے مل کے کافی اس پر ریسرچ بھی کی، کافی انفارمیٹیو تھا. تو ایکچولی مجھے کسی سسٹر نے یہ لنک بھیجا تھا، تو میں ون ٹائم تو جوائن ہو گیا ہوں. تو نیکسٹ اس کی جو ریکارڈنگ ہوگی وہ بھی مجھے نہیں ملے گی، پریزنٹیشن جو آپ کی بنی ہوئی ہے پاور پوائنٹ کی. یہ بھی اگر کسی کو گھر میں سمجھانا ہوتا ہے یا اپنے فیملی سرکل میں یا کہیں پر بھی. اور نیکسٹ جو آپ کی اپڈیٹس ہوتی ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ پہلے سے کر رہی ہوں گی، تو اس طرح کے انفارمیٹیو جو سیشنز ہوتے ہیں تو وہ کس طرح سے ملیں گے؟ جزاک یہ اللہ خیر. ریکارڈنگ جو ہے یہ ریکارڈنگ جو ہے یہ ہم ہمارے جو گروپس ہیں اس کے اندر ہم شیئر کر دیں گے. اگر آپ ہمارے گروپ کے ممبر نہیں ہیں تو آپ پلیز
उसमें शामिल हो जाएं। हमारे जो ये प्री सेशन के जो सेशंस होते हैं तकरीबन 2 दफ़ा हफ्ते में होते हैं, और एक ये टाइमलाइन है जो कि हम फॉलो कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस टाइमलाइन को हम करंट टाइम तक हमने इसको लेकर जाना है। तो ये एक तो ये प्री हिस्ट्री के सेशंस हम कर रहे हैं 2 दफ़ा महीने में। इसके अलावा हमारे कुछ और हेल्थ अवेयरनेस के सेशंस हैं जो हम समटाइम्स 2 दफ़ा होते हैं, समटाइम्स 3 दफ़ा महीने में होते हैं। तो उनकी लिंक्स और उनकी इंफॉर्मेशन भी जो है वो एडवांस में शेयर कर दी जाती है। तो आप अपना मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप की, तो आप उसको ज्वाइन कर लिंक शेयर कर दें या मेल बता दें, क्योंकि मुझे किसी ने भेजा और मैं ग्रुप किसी में भी नहीं हूँ। मैं सोच रहा था कि अल्लाह करे ये खत्म ना हो, कट हो जाते तो दोबारा मैं ज्वाइन भी नहीं कर सकता था। तो ये चीज़ है। जी बिल्कुल, मैं आपको जो ग्रुप का लिंक है वो शेयर कर देती हूँ। अदरवाइज मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे देती हूँ, आप मुझे वहां पे कांटेक्ट कर दीजिएगा, तो मैं आपको ये प्रेजेंटेशंस और रिकॉर्डिंग जो है वहां पे भी भेज सकती हूँ। जी और मैम अगर प्लीज आपकी अगर कुछ और लोग भी हैं, अगर फायदा हमारा मेन मकसद ये है कि ये हिस्ट्री इतनी ज़रूरी है समझने के लिए, और कुरान के अंदर जो चीज़ें जो इशारात होते हैं उनको समझने के लिए जो है, जब तक आप प्रॉपर हिस्ट्री के अंदर जंप नहीं करते ना तो सही समझ नहीं आती, क्योंकि कुरान एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर लिखा गया है। लेकिन उनको एक एक आयत के भी अंदर अगर आप डाइव करें और उनको अगर खोलने की खोलने के लिए जो है आपको बहुत सारे पीछे हिस्ट्री में उनकी तरफ इशारा किया गया, तो उस हिस्ट्री को खोलना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा मकसद तो यही है कि हम खुद भी सीखें और साथ साथ जितने भी लोग हैं हम उनको भी शामिल करें, ताकि ये ऐसी चीजें हैं जो कि हमें स्कूल्स के अंदर हिस्ट्री की बुक्स में नहीं पढ़ाई जाती, और ये हमारा बहुत बड़ा लॉस है। मुख्तलिफ सोर्सेज के अंदर जाते हैं, और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद तो यही है कि हम मजीद लोगों को इसके अंदर शामिल करें और हम इस रिसर्च को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएं। एक्चुअली सूरह इसरा जो है ना, उसकी मैंने तफसीर जिस तरह स्टार्ट की हुई है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिलेट कर रही थी। तो इसके साथ विजुअल्स भी थे, तो काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगा और इंफॉर्मेटिव भी। इसके साथ सूरह मरियम सूरह इसरा को अगर आप पढ़ते हैं, और जो शुरू में मैंने जो एक दो स्लाइड्स दिखाई हैं आपको, अगर आप उसकी हिस्ट्री की तरफ उसके अंदर डाइव करें तो आपके जो सूरह इसरा के अंदर की बहुत सारी चीज़ों की एक्सप्लेनेशंस जो है ना बहुत डिटेल के साथ मिल जाती है। जी सिस्टर, तो काइंडली आप अपना ईमेल इधर चैट बॉक्स में भेज दें, तो इंशाल्लाह मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। जी अल्लाह सर, पाक को जज़ाक खैर अता फरमाए आप सबको जो आपकी टीम मेहनत कर रही है। अच्छा नाज़िया, क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि जो डोम ऑफ द रॉक है वो किनके टाइम पे किसने कंस्ट्रक्ट किया था? जी वो मुसलमानों ने ही किया था। उससे पहले जो है वहां पर पहले सिर्फ पत्थर ही हुआ था, लेकिन जब जैसे ही हजरत उमर की हुकूमत में जो है ये कंस्ट्रक्शन की गई थी। हजरत उमर के बाद के जो मुसलमानों का जो पीरियड था उस वक्त कंस्ट्रक्शन की गई थी। उससे पहले ये इलाका जो था ये एक मुकद्दस इलाका ही था, लेकिन ये है कि उसकी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये पूरा एक कंपाउंड बनाया गया था, और इस कंपाउंड के अंदर मस्जिद अक्सा भी है, और ये वाला पत्थर भी जो हाँ है, और इसके अलावा जो है वो क्रिश्चियंस का जो इलाका क्रिश्चियंस का इलाका है, इसके साथ यहूदियों के भी वो इलाका है जहाँ पे यहूदियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो ये पूरा कंपाउंड जो है ये उस वक्त मुसलमानों ने इसको प्रिजर्व करने के लिए बनाया था। जी और बात जी सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, आप प्लीज बात नहीं पूरी नहीं करें। प्लीज नहीं प्लीज गो अहेड, आप क्वेश्चन करें। अच्छा बस मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी तो मुझे इसका लिंक आया था इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो ग्रुप है उसमें, तो मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मैंने ये फर्स्ट टाइम ही आपके ये प्रेजेंटेशन देखी है। ये आई थिंक आप ये कोई खास आपकी सीरीज है प्रेजेंटेशंस की जिस पर आप लोग काम कर रहे हैं, तो अगर इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? जी मैं उस ग्रुप की लिंक जो है यहाँ पे चैट में शेयर कर देती हूँ अभी, तो आप प्लीज उस लिंक पे इस लिंक के ऊपर क्लिक करें तो आप उस ग्रुप के अंदर शामिल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।
تو بہت اچھی ماشاءاللہ پریزنٹیشن تھی آپ کی اور بہت نئی باتیں بھی پتہ چلی. جزاک اللہ خیر. اور گوئنگ فارورڈ انشاءاللہ اگر اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں گے تو بہت اچھا ہوگا. اللہ صدقہ جاریہ بنائے آپ سب لوگوں کے لیے بھی. آمین. جی اگر ہمیں اس سیشنز کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہمیں آپ سب کی فیڈ بیکس کی بہت سخت ضرورت ہے, کیونکہ ہم تو ایک اپنی طرف سے اس کو بنا رہے ہیں, کریٹ کر رہے ہیں فلو, لیکن آپ لوگوں کی جو فیڈ بیکس ہیں وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ کو جہاں پہ بھی کہیں خامی نظر آتی ہے تو آپ پلیز ہمیں ضرور بتائیے گا. تو یہ کریٹیکل تھنکنگ کا کوئی اسپیسیفک سب گروپ ہے جو یہ کام کر رہا ہے, یا پھر آپ لوگ اوور آل کچھ لوگ ہیں جو جمع ہو کے اور انہوں نے ایک پروجیکٹ پہ کام کرنا شروع کیا؟ جی بیسکلی تو ہم مختلف بیسکلی تو ہم کنیکٹ ہوئے تھے ساحل الدین کے کورسز کے تھرو, اور سٹی اور ایموشنل انٹیلیجنس کا جو کورس تھا اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ سب گروپس اسٹوڈنٹس نے خود ہی بنائے تھے, اور یہ والا گروپ جو ہے دس از ون آف دم, جس میں ہم صحیح. نے کیونکہ دوسرے جو ہے کریٹیکل تھنکنگ کا ایک گروپ ہے, ایک بلکہ بہت سارے گروپس ہیں, لیکن یہ گروپ جہاں پہ قرآن, سائنس اور اس اینگل سے چیزوں کو نظر نہیں آ رہا تھا مجھے کہ ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے, تو اس وجہ سے یہ گروپ کریٹ کیا گیا تھا کہ ہم مزید قرآن کے نزدیک آئیں اور قرآن کے اندر سے جو چیزیں ہیں ان کو لیں اور ان کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں. جی جی, کیونکہ میں بھی کریٹیکل تھنکنگ اور ایموشنل انٹیلیجنس دونوں کی اسٹوڈنٹ ہوں, بٹ سم ہاؤ مجھے ابھی تک آپ کے اس پروجیکٹ کے بارے میں نہیں معلوم تھا, تو انشاءاللہ ول جوائن. جی جزاکم اللہ خیر. ہماری جزاک کوشش تو اللہ یہی خیر. ہوتی ہے کہ ہم جتنے بھی گروپس ہیں اس کے اندر لنکس شیئر کر دیے جائیں, لیکن سم ٹائمس ہوتا ہے کہ وہ ٹیکسٹ چیٹ فلو کے اندر جو ہے وہ لنکس اور میسج جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں, تو جس کی وجہ سے نظر نہیں پڑتی ان کے اوپر, لیکن یہ کہ ہم کوشش کریں گے ہم اس سے بہتر طریقے